Hags na ako, pre. Game na lang. Oh, game na. May ano ka na? Meron na. Blade BM. mail. Dito ka, Tep. Patay yung ano. Nice one, Tep. Ito, pre. Gitep. Ayan o. Wala, na-silence ako, pre. Laban lang, Tep. Tangke mo. Sige, sunugin mo. Makunat ka. Sundan mo lang. Nice one. Ito po. Ito, inaaway si Kao to. Ano sa doon? Ito. Ubus, gago. Team wipe, pre. Dapat, Tep. Ganun lang. Yama yung jug. Bait mo yung jug. Ilo. Tep, huli dalawa, Tep. Tangina, tatlo, pre. Ito pa, pre, invoker. Sunugin mo, Tep. Ito pala yung tunay. May ags pa ata to. Tara, basag tayo. Luma na ako. Ito, huli yung Lancer. Nice, tatlo uli. Kaling mo na, pre. Gago, inuhuli na ako, pre. Ulit na. Ay, gago. Ay! Tara, end na, pre. Map. Ay, sikat, gago. Baka Tep, may arcane ako, Call? Tangin lang yan. Parang Skyrat lang ni Shayna yun ah. Gago, hindi ako makaano. Pati na ito. Tara. Yung chop ko yun. Ayos ba, Tep? Punit, no? Huwag lang akong napapatay niya. Dagger call. Ah. Patay, pre. Tangina mo, na-ice na ano. Patay, gago. Nag-inbe free! Di na ano siya, yung vortex. Yung tawag doon,